सगळी सो आम सगळी आहाय बरी मातशें हांव उदक पिता पयलें सो म्हगेलें आतां हें दाखय तुमकां ऑनलायन परचेसीस हांवें कित कित केलें तें रिलेटेड टू माय हॉस्पिटल बॅग ओके सो हांव डायरेक्टली दाखयतां हें एमेझॉन हॉल मिशो हॉल सगळें एकूय अशें ओके सो फर्स्ट हांवें वॉश बॅग्स ऑर्डर केले ओके हे मिशोचेच ऑर्डर केलें DIY देखून हांवें चोयलोलीं अवेलेबल आहाय सो हांवें हितून कित केलां 3 पावचीज येताय 3 सायजीचे हो एक सायज हो व्हडलो सायज आनी एक ओके क्वॉलिटी हीच आहे सो ही वॉश बॅग कितें जाता जाण तूं वॉटरप्रूफ अशी मातशें सो हितून लायक तुगे टॉयलेटरीज बीन आसताय न्हू सो तें तुज्यान कॅरी करपाचें ओके हेजें हांव लिंक घालतां लिंक घालता म्हळ्यार मिशोचें लिंक घालूं मेळना दिसता म्हाका इन केस मेळटा जाल्यार हांव घालतां नाजाल्यार हांव हिंग स्क्रीनशॉट लायतां ओके फास्ट दाखयता तुमकां कित्याक आतां हांव हॉस्पिटल बॅग पॅकूय करूंक जाय म्हाका तेका लागून सो ती एक वॉश बॅग जाली ओके मागीर हांवें ऑर्डर केला मायलोसॉन हें ऑर्डर केलां हें टमी बेल्ट ओके हें म्हटूं हॉस्पिटला यूज जाता कितें म्हूण खबर ना म्हाका एक डॉक्टर यूज करून लायना एक पाटी लायताय खंय यूज करून सो इन केस हांव हें दोतोलें म्हाका सो हें मायलो एपाचेरसून हांवें ऑर्डर केलां ओके आनी एक हांवें हेअर ब्रश ऑर्डर केला होचो एक आगारो म्हूण हेअर ब्रश तो एमेझॉनाचेर ऑर्डर केला ओके कित्याक म्हाका ऑफलायन न्हू म्हारग पडटालो 300 बीन सांगताले हो म्हाका अरावंड 250 कितें पडलो 250 लेसांकू पडलो एमेझॉनाचेर सो हांव हेसले ब्रश यूज करता म्हगे केंसां म्हाका लायक एशें कोन्न एक हांवें हें बॅग ऑर्डर केलां तूं म्हणटलें हें बॅग हितून फ्लॅट कित्याक हांवें म्हण एक्चुली तेगे शेप एशें कोन्न दाखयता चेन घालून सो म्हाका बरें युनीक डिजायन एशें दिसलो सो हांवें तो परचेज केलो ओके सो दीस वील बी माय मेकअप बॅग म्हणटा तेशें कोन्न सगळें मेकअप रिलेटेड आनी हेअर ब्रश बीन तूं म्हणटलें हांव हॉस्पिटलान मेकअप करूं वयता काय म्हण पूण घराको येता तेदो ऑब्वियसली हांव मेकअप कोतोलें मेकअप म्हणल्यार इन द सेन्स तेशें कोन्न फावंडेशन लायन्स पार्टी वेअर मेकअप न्हू कळ्ळें तुमकां मातशें फ्रेश दिसपा जाय न्हू ऑब्वियसली मामा मुचरी आय हॅव टू बी आनी थोडेशे मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर केलेले हेचे हेवना 2 लायनर घेयलो हांवें ओके हे 2 घेवपा पड म्हाका कित्याक हे मातशें सवाय न्हू समथींग 130 रुपीज आहा प्रायस पूण 99 रुपीजांक कितें पडो तें म्हाका हे बरें येताय लायनर ब्लू हेवनाचे हांव होच यूज करतां लास्ट इयर हांवें परचेज केलोले सो म्हाका तो लायक जालो आनी इवन आतां देखून हांवें तोच लायलो आहा सो बरें येताय सो एशें कोन्न येता ओके सो म्हाका लायक जाल म्हूण हांवें तें परचेज केलें परत तो एक हॉस्पिटल बॅगांक घालता हांव म्हगेलो एक घेयला हांवें आयब्रो फिलर म्हगे आयब्रो फिलर थिंग घाराको आहा घाराको केलेले पाटी हांव विसरता सो तेका लागून हो एक ब्लू हेवनाचो ऑर्डर केला हो स्विस ब्युटी कॉम्पॅक्ट ऑर्डर केला हांवें हे पाट चिंतिलें चेंज करया म्हूण कॉम्पॅक्ट कित्याक म्हाका चड नाका आसलोलें ओके होय बीन एमेझॉनाचेर वचून परचेज केला होचे म्हगे शेड नंबर हेझल 06 हेझल ओके सो होचे सो हे पाट स्विस ब्युटी ट्राय करया म्हळें सगळे ब्रँड हांवें ट्राय करून चोयले म्हाका लायक एशें कोन्न न्यू कितें ट्राय करपा बीन सो हेंचे हांव लिंक्स घालता ओके सो हेंय बीन हांवें हॉस्पिटल बॅगा लागून घेयला कोम्स घेयले हांवें 3 कोम हितू तूं एक ते नॉट काडपाचें जोंट बीन जाता न्हू ते एक कोम नॉर्मल ओके आनी एक कोम हांवें बेश्टो घेयला इन केस म्हजे बाराबो मामा आसतली वो कोण आहा जाल्यार नीट जातो एक घेयल्या मॉइश्चरायझर फेअर अँड लवली ओके आनी हेचोय फेस वॉश आनी
2 फेस वॉश घेयले. ओके, एक घरा कडेन यूज करपाक घेयला आनी एक हिंगाय घेयला. हे फेस वॉश घेयला. ओके, आनी ऑफलायन हांवें परचेज केला. हे धाकटो मिनी वर्जन घेयला. सो हे मुठून हांवें होम युजा लागून घेयले. ओके, एक हांव हिंग दवरतलें कित्याक मुगे काबार जावपायला. एक न्हू मसाजर आहा, मसाजराचे दिसती पडटा. अशें मातशें ब्रश बीन आहाय तेका, राव काडून दाखयता तुमकां. सो अशें सो एश कोन्न मसाज करपाचें. ओके, सो हो एक घेयला हांवें, पूण हे हॉस्पिटल व्हरपा न्हू हा, हे होम युजा. एक घरा कडेन एक हिंगा एश कोन्न. ओके, तें जालें. एक हांवें क्रिसमस सीजन म्हूण आय शॅडो घेयला आनी होच हांव आय शॅडो हेकाय वतलें हॉस्पिटलां येतेलो मातशें लायतो न्हू. सो स्विस ब्युटीचो हेचे 4 शेड. ओके, ते घेयला हांवें, लिंका मागीर घालता. हेचे ही सनस्क्रीन ऑर्डर केल्या पॉन्सांची लायट सनस्क्रीन. आतां तें पॅकेजींग न्यू जालां, ती पॅकेजींग चेंज करीत रावताय. इवन फेस वॉशाचें, इवन सनस्क्रीन जावं तेंगे कसले ब्युटी प्रोडक्ट्स बीन चेंज करीत रावताय. ओके, सो हे सनस्क्रीन धाकटी ही हॉस्पिटलां व्हरपाक घेयला हांवें. आनी एक लिपस्टीक घेयलेली बेला विटा म्हूण केसो ब्रँडाची. ओके, ती हांवें ओपन देखून केली ना, तुमची हजी ओपन करता हांचे. बेला विटा म्हूण ब्रँड. ओके, सो बुलेट आनी अशें शेड. सो अशें ओके, ही एक घेयल्या. सो हांव चडशे क्रिसमस सिजना म्हगे मेकअप कितें तरी थोडे तरी हांव ऑर्डर कोत्ताच. सो हे आहलो म्हगे ऑनलायन परचेसीस. ओके, आनी देखून हॉस्पिटल बॅगां बीन पॅक कोत्ता आसतना बीन मेळटो तुमकां, तेदो मागीर हांव लिंक्स घालतलें. ओके, आनी हे आहलेले एमेझॉन आनी मिशो. चड कोन्न एमेझॉनाचो आहलेलो हॉल. ओके, सो हो व्हिडिओ हांव एंड कोत्ता. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all. See you in my next vlog.